Fambaska yem sambisi ya yampalis télévision zuglem sambe woto wat sura noro it pousse fangil ki api otone Burkina Faso kwa magile regar pousse ma sombo ibe Burkina Faso ibe zamazemse it pousse la me zamazem me singet télévision en get émission silbizili wan pierda ton sunoro yida ni yambat sura noro ne be internet zugumo kra sombo to bamme ron so de tab suka ti aki tab balade pombene la tordon pa mayora ti na fa gili kiapi banga ti ton sohdan tasa absumi ko top tasa ya pombele bangada ne ben tagar wazagala ne ben tagar wazagala riki wakat faton son koti fazinin sina yisoma la yondo luna leben pa mataba ed pa ma ko izugu ti nampu ne taba la tawti vena ko izuga ed nampu sat sohdan tasa samberu rapora ya monsieur Tenderbego Alassane Macaroni bedli tenga ti pour ikibare zamani ya no ne gala zamani bane isolum fa hadi soluma ya sama wenna barka e gota wenne Burkina Faso lafi ne tenga gan banti Macaroni la wen la nyampanga la gipanga ti telewa bejama duniyo gilli na sha men kin États-Unis tigam pour Amerique dama ti bala sha shida tun be kan kum bam ko ba tum ninga wa wonna sa tan baba to to gon wani Macaroni o Burkina Faso ti puita ba surtout missionnaire ram bebe ya putin kam man sulewa pour rubla wosoko wonna kompanga ko rawdo ti nder bude fa yibo be lokon watte metenga fa wonna leer barku sogodilia salabari mbedo gwabra salai kibare lafi ko sum kibare mesom wen barka da client ba fa Macaroni nan pat ndare la wena barka yite bilubilfu ya somat pour Savane TV get ba idle seka taves nan le son sera pora donc ya yam fa la ram la son sera mbebe pour mataner fa yimremre mbe zakin be tum zigi barka fa emi lam ton fa la game la so sa ya somo ya hambe masinda mo antumde la ton mesensi wototi wumbe ko isa la neti sakan wat possible sombo be so ven fa abseni de panga bala tumda na keng tawrim sambisi runda it ko izuga la woto ne gomda vim tudun tara yelle suka mengeti no ruso neme bi libil ne bi pugul sun tun taba on wogole keriya yumde yumayi yumata halinta yumpi menga la san taran fa watan to ba sa watir batisa sambisi yel kanga san wa woto yam gi sakpoin ya anda parane la suka anan be pore an vuimen le pore an to yida suka la woto ne Macaroni yam be ditaka yam la rawr suka yam la nan ko kwaya wa wona lele amina wen mi wo rorar fa balla aya tolla bo wargili wa wona lele amina ya na yele yamti shukra ya shambo ti bum fa tara ne wakati ta wakati han kata yam sabra men bawda suran kongre ril dunna ya suran pakan ko rapa menga to banti mamle tara fa ndabe dunu wojuga wen ma parba bala wilgam ti tudun tara hantu ti nayi kar ti watata shuko yikede ti lede nini hintara shutowa yambaro bala nye yi mahawa fi ma fa ya wajom hishayi kale tun go kuzang ni la shaud donc sai ne mam yo ka be ya handa ta sin gehe retara fa wanti paka soba mbe mo na juga barawa barka kwaya barka nanda dara an kinga toro aye na mo kinga tawre bala ton me watan talar so ya nanda barku so salabari amma koloni ko juga totowa ya wa ya marabe ya gom kan azugu balan datan Macaroni mi imta samoro po mo ambasi go gom kan apa ya wa pa kenga wa ampane mam geta pirata han to ron kened ninga ya tonda paraba ona ya me am gom da me ngoto livre geya Macaroni yam na pam ne biga yu ma yibo yu ma tabo yu ma nase ntara tongobo tara ngwebiso ta wabi lewa mangre on lokse ti fonsa on ba yiki zabar kayiri zabre ti yeti wati batisa na to wing tora da to wing retara faya yamba paren keno to yin la hansa auto parce ça ya fa bon fori vina fasi ya militaire ya para wela la sanwa woto ya para wela woto fo be pirate fo you ma wana sai han singni fo za men ba be bi singru nan ba be ko ne me fiket ton ko la mo
la signi fo ti yam bene taba yuma na se ti kur ti ya vien la na mana yuma nuti ya kur yuma yo te kur tawa kumba fo yo po ezu lenti fo yuma ya pista la zakan na dut fo meng nan ka fo nda ken na yemeng la bon to sidin giligiri yame geti retara ya parawa mbara ora migre be reit ndara to furo mengwa ato yika reit ndara tal furo amma koloni go mam ti arapa la retara yam patar singese wali soko bengese to ya buing ti ba meite ti arapa yam mimti wakat ninga yam go mo web so gwam kala ba me wampa web hedi bi yiti lo mo hada me web hada kodo ti wakat ninga mi wa fo wazi fo nka ne da fo la na kwa makoloni kwa yara makoloni okay wannan rega mam tera mte net san kamila sokai wen ha sunga na bang wa wannan rega mina ton pu ton yela mya ti ton da pa ngwe sam ti wale ba mangre san yi ma haya ti kengan tinga da mon tera nan ta o tus ko ba le pinu wa pon ya san pa ning science ken na me ya isan ken na mon tera ba somul ma yatoto mon tera no nga ba mobili han pa ning science ka ken roya ya di dan to je aye ma yinwe roya ro woto no wa aya par essence kire dan te kenna fo ma yinwe wata yel mam te sa shida yam da kuma mo ra za mu suriya no am saka be mam essence singa dilita aya bum wodam da wa le da 1 litre wa le ba demi ho wa mbang te de ba demi fo we pire ti le pala fo le la barka sino na le te pa ma dilita on di ole mo yete sam ya anala pekade ni ya pipi bala mi yete sen ya waton na mi ji to na mi ile amba ya ayum pidare gwa ma wakati pidare rasa hanin ya pagada ti wakati ya ti ton goma ne amerika nam dunna gom vini wa zangrunna la bangati ni kim ku de men jet ton ti sa hanin ti ton ha mi ngwe asla bet o ya ma gune le takam besa ya de ma mi ji dik bum ni ngete ya isanja kali ne to kanti le ko sugri ya wakat ni nga ya min pidara ya kombi bayinga wala donc kere pami je na sampa tu su nga to libe boto bala no ya dit na nyoko bla ya ngwili ti sa ya no wala pakani do wenga wa nyam sim bang taba cheran tara bebe cheran tara pukun waya ya bum le fo mbahada wa ya miti bur ha ya vun ya bum manna to vun kan fo hon wo da ya akali wat wa asiata men dabro pipi fo la to ko ndengam pama biye te fo tarwa yom pisila yibu bi yom pisila no ti para yel fo mte ko e kabe ti nyam dam tumna ti ta fo yom pisila no hanwa ambang ti yom pisila no taya ta gelen da karkilun jetta runo ne da to no ngitin kinga to Allah ai kete ya bam lamba ga na bala la yetin bo am de yetin telam patoi o kale tin pam para toi kanyela julaye bisi yena yin le kasene raning bere shorum se no arblan wa yi bata ke confiance an l'option ta ye ka pashumbala du kamata anda la pegata narbla o yala mbe yala pugwa dila yam suka soma ta to narbla mami la yam ya man ko ni yam ngam mi le bata ton yam le ton detare pa ba runna pa ba ya yam mi mte abtara shongre mi de wala fan kinga tire shongra aham mi tinye na da yara yawa anda mi tana da ton we fo mi man to 100 kilo ya ama yingum kaliyel bambia fo widi mbalwa miti wala yam zandi ko zala ning rupo ya nan turi ya wala ta liba biyim ko mi ko ka bebe wa biyim wa ko na wa sabala ya nan duk balo donc fo handa mo doto wa ali kille yimi han wa mbang ti fo yel ka yome ada han wen lo anti ganta ka kamata fo hin ya fo kadar biye an la piyata yin ti ro ka kamata kala fo ma ro fo jine kutu abala ba fi donc ya dila man yetta ti san ya piyata sida pa kan ndo han tu ata ban nan ke tibiyan yile yam nan ti ko to bal nan ayen suka ba nan na so ta biya wor ka to isa gwamma fon mo yela mte gwamma yitin ka seta han ken ne ke jini ga kapita ba mi wa ban bate nan ka to ko ay barknan la sala kila ma koroni bam zo ebemti na ya makar bilfu nan woni bam hen gesin yetanti wala kompuli wa bilibil ne bilraw ne bi pul santu taban sansiga ti wale wata batisa ya ropambe poro bam kwa makar humi diga tiara pambe pore nan kila ga yamti wakat ni nga songa songa da mi nda gomti ya busu buntar busu baya fradi kamen da tirokla frata fo mana bumun da tirokla o lika bi pula we yetin tar busu boy wa yetino o hom buhura kam la fo bonela yete bum yam soxla ndat yam ya ta bam bota ba yeti ha ya woto bum ta ba ndatum futa ba
ti fo rikin sing buhun tar busu fo da buhudam tar kom la bumu man la sa ya para tar kom do bo ba ya para men to friti na pa kin bala ba tin do o dilia wala mariage min kabewa bi propose bi bon la par comme pour le meilleur fait lo lamba auto wai ngur hon wate njawa fa handem to papa ndo fa man wa ti fo to ntabala fo ye ni na menga fo ndik porta a wuduga se woto o pon le yamengi fo na pari pour menga nan tibe de menga ti o se mon tuman pour ma menga ti pam zaka to e fo mi yura zek menga to keto heto sidla zakala menga menga kala ke menga la himbe yinga par zak wanci o wana batata fo ndar bus ko la on tar ba mi el singra on webse man fa imagine handa fo honda sak pipi wandik nyaw sa big ndo fo hondo pipi wande kale deuxième ndo ta yik taban saba fu yam watar yu ma wanta yeti nye paprene fo zi men tier mari ha parce que fo me heziti ta yi komba taba o yam be kadam bo betam ti mo halibra fo sidi mo ha ta wayik tupi an yi ko to lora ya zabar hum papa gum me nga pa bum hi se ka zabare la yam hi yifu bum pa man la ta wudu menam anam be pekata pora ya fo be pekata fo on kasira fo la kwamma ha pekata o pekata ya para dile kwamba fayam ngeta keti ya pekata kwam ya pekata kwam baba hankai ti baba le yikan be ziga to ele ni na be ziga to la nem ta keti zada kwa ya pekata ya pekata sa ya pekata ni huwa tana le bawa ya pekata so ya pekata yi yo pa be kengla wayi wayi da kini woto ni huwa na net handar fo ya ese yam geta mum ne wedra bondo wayi yi wanya foti wetagala fun dogon iyalen le ratin in ken kawa sanda tonso to na yiwo to mumda ya ti zai ba buso la hawa wetaga ti fotar ko mba yibo fo ken me nga ya zal katar bi me nga ya wena ko sulu na sirpang ya to me wo fo wata to beta ko mba ta yibi ko mba ya tabo ti reme han juno ga ya bayen ha ya baram kateka fo ho ti azorodo ti azorodo miki ya neba woto burbala ya bus ko la me siya to vi ma po ntar fo na ma hede fo mbele tara po ni men be yum pina la zak zugu telema hangada menga agada menga belagro kita yuma to zikanga rapa han tongo rapa puto go santa leninga abtolo si tonye saba abtin belagro fo woto ni men tara para nkende be mbuhudi mfudun tar para be ne la tolo etinye nkende bum patarnye ya célibataire patar mande mbene fo balantar ne fo woto halon wat bene fo yeti mik fo na banga ta kwamba men tana binu para yonenge ti fo kenda yam ha wum det yam yigwa zabata ba fo yeti dam da tuleka hamba woto buru mi bi to nan to presenter nyabe ner ka mila ner ka tumhula yam ya ta ba yuma wana beti man bene zakale ça fait 10 ans yum pile woto man bene wa an la pekata ya para la pekata wa reti yen pa yen gomti esa ha little piga little ni wa sigin wa little yanga fo ko esa ha fo ni ngere esa ha ya zalam la yete bum pour la fo nkigiro no mo lam la kigiro fo me hanka ni esa ha kana kenwa ma ko rin da tan dik sosa woni ledni modern ni ngari da ton de biwla ti fo esa ha little piga na wala ber demi to fo han singa little piga wa little nu wala ber demi ya funda ton fo sof na wala fo wa demi wa okay wannan riya tera mtu to se ka baraku se ka baraku na shong ton fa at yam bang ti ta jininga wa aye kapi yela ki shama yam yela me tar ko kamatabu karbe yela payment ya baram to tori ya bu manti ya butu bela garawa ya ka bela garaye bala fu handa jinin pipi wa ya to fu handa ka tare yin pin dowa kana nyera ko afu wani ngi juguntu na longa kinga ka wana kamatabu kamana mam yeta nyamba sawo yitiro ke ka tan shaba ya rawa te hami ke mente ka je mata bwanki bala wulige me ne makrati songu da ton wulige me ti rawa hande jinwa nyimi rata men yi wataba pipi fo tentara yum pita pam biye yum pita la ayobe pita la yopo to me singa men tembolon tume ti tenwe la fo yelle men ka kanga tip malga yelan kala hay fo tingo mo yum pina hay yela kanyak nenge tanan lu fo rabul la fo nan pam ti ne die fo me vima point pam bumu rawobi jawa bi kala bi kabe na yeta sab kabe wen gar kan no na makroni tono wum non to yida ya side ba pong ya turo il patulun wum da para pa pong ya turo ba sa mikti beme il patulun wum de moy na sir pong ya to meti para jini ana
yinin do wa welcome te shira han ka be rapa bam nin dapa te shuka shir kana yawa ya la jula yawa rapa ri kap shiran ki paraba ti paraba wen kat fa para ye han wa ye nin do wa mi gidam ti yi man rabba mabudi ya shirba tenta ne ba yopwe yon sa bwa midi yon sa bwa zabur 15 heures yon sa bwa 18 heures yon sa bwa to kala da bo mu yono to banan te kadam nen ta bala jette jeri ya bugun na way lima bongo wen kat kan ya mam hamba ngeri la mam go wen lam pu tarama aya wa talla yori mami mam pu gana pu ha shirba pon ka twin ka yitoye bala wilgam ti nyaba kay data rowa tore data menji yala malagalam pam mobilisation lam pam ronere ngande tore de kan ha be bala yam wini da bunni nga hankiti bahta min be man wilgam ti bahta ba yalan datam bang ma han tida ab sanwo bahta bo tono wa ya an sab wi man ku mun talagan le pore talagan vi mun talagan le pore yam barawa ti bala wilgam ti won kat kan nga nyi handa ni nga to ga jini nga le ka zalam nda gada metum data azaglan ke kadam azagal wa fuskun luwa me mun kad kanga ya yumman la funan le singai han kan wen manam ti fomara ya kutar ba bara wala bogde le singai saran kam har mun ta ba funan singare bure le bagam pam pakato le bagam ke kadam kala yumbi yumai raka bon digilla yon da ba ya lan luwa wen manam ti pak fa vera kelga ma do twen ta yuma wonan ke tan twen pambi c'est ça ka biye le problème da ba de la fo pam pambi we ay dik da makrazi kan nan getan wa ton han nan dik wala min ti parkala wakati ba ya toto fa sampa wonam na yil salma patwen ton han dik wala burkina faso ton da ya par twen ta konta par wala yum pina la nu te akale twen doy la mbarowa ab konta bam ti bayum ka bam han ke tan killan we buro wa bala jema hadam wa la esge rowa hanta yum pinu teka ya annan lera tan wa handam la nay tum kanan kin antin to wa ti rolon pokko to zalam wa bala tipi yon ko la yow non la ko gaba ga me pel ga me le ba wara gulungu ndi kamange nir baye kele rat fo la pa ba tan yikim ba ya kam wala bo mbolo menga mbiye so ya han yi te ko la no ti behre ndu wala pa ki ke bo ko ne ken wa tum na nge hem pokko ba na kele nyam la rokatu so boto wa donc ha way ti piegade ya ro bala so piegade bala katara na se mamenga toto ratar parat ritare la parsen yiki itimbo nu nyi hentome itimbo ni ko de selam pa hay bano nyi ha menga mbuma nyi fa be ra wan ko den to obsenna la ni ne meng te san on fon ka peliki wende job da fa ya hada apa yatam ti ya job tabul balima akat timbelga kuyo ton dama pa ma mala zamana la fom o ma ro ning fo hon rate be wa fo shauto fo shazanga muma makroni go mason fo ya ro nta yum pihinu nke tan 20 yum kwa ban 20 bugura wati biwa ti mama para yum pina la nu ya sambase na likne kondike ay likne ne ro ya to ay laftin tu ben kiwe sampa kibe me soto ra kan ken men ta pa ngale ko lo toyem le lo toyemba fo nta yuguro to tare yuri ana be perta po mam ta tam bang ya ti para yam singra yam da gomam te sabani voler noir blanc nji sampa noir blanc yene ya fona tonti hindo fo fanda tan ke karam bi fo fodra bi ngende kala ye bon vi fo me poda nere yam me poda tab ni yam balen get tabale son ren wum tab ndato bang taba azakale me buda lo to azakale yam yo to ton zinde ne taba la ne pour fo hanzo en furis ko bandu to rawana ka yeti ya prayer ti yam da benefo apa ma pour vi bala ba ham fo ba fa yam pour da fo kale tar ko ba kali to ye la fo pour da ni na men ko skulu ndikro to lo to zinik fo be yora la gebe mande wa yenda pakala fo bala mika ya le miya yam wati yenda ne fo panamba he la fo won pam ti garbo to no fo me henda to ko ti fo gadazi yum pide wa yikindika asa ko hawa bondo mwebe mo hati ye ne fo mo ha to fo kin ye ne ta farsa fo ndirale ha bi luin la kya remonter sen la fo yam zingom da sabto ningira ne ye la bombo ya to ninga men yime nka pam bonzure na ye bamba to sele men yime ngoto ti kaliber bene yum pi yam la pa me ha ta yum pinu bi bang ti yum pinu pour sar me la yam me kengem to bo yam pa to zini yum piso bia na yum pila ni pour sari ya yam hon we basam basa bala yam na liber torike yam hon fonso bram to liber bonda fatu wa kera unu guntu bi hiya wa supim te didita a websa ta sig farat hota a sefo yik mo han liber to be ni yum pila wan bi neta tara yum pinu neti fo yene ngo fo sa zanga fo zi wa fo ni me ya category ta zondo fo liber pour yanga yikun to bo neta to
bihin nan zem samba hayeti bi nga yaman tamam yam fo rapa yan opinda ya yam sam pa ba vi men ya yam lan kitine ba beli tara pour yam rapa woto ab sam pa tukum bus ob syndicat ne ba ko man utiliser do ntala de fo nzan fo mbelgat fo ni na men ko skuru manden tino yenda sa pam tuma zikan wala na man fura rara tar wo lo bala yawe tuma yela ta tar gilingu ti fo me pam tiebe zi ta tar fo bala fo me ngade be wa fo gada men tar zo sin giligidi yam wati eti ob klara rapo muyo na yam kla ton wa bonda muyo nda yam me kanere parce que rapu sa men be ya ban kenda are o porsar bata nyaka o ban pigundo ndekale amande ye zinsa fa afeken ye bagale zi kabe han katar goye minti yam kontrolen yek tabe la gilimde atun gilimde bam dam ban esa ha modo da pour problem modo da parce que kena aban tar ken woto no tar ken woto fo batalum banga yele bum zang lam bum hambe binu su ya sang la yeta bum hambe binu wa aye watan ta fo ne ngen ya ko wana man yel fo man fo mo deni nga fo etam tali ka man ne to ya fo bala salala makaroni goma gwam kaya wala rawninga hanna yeti yin pam fo wa alwa parla woto an sidika atira fanti fo jime hit manda nimban ram pam yibiba bingir kay ya fo balabe ne min tola yunga bala ya fo la yin tanne ti fo ta sukuntiri ya mimti wela ta ba wakat ning me parla ro ning la yitel pa ning me te wa imti bate bahti saw az makroni goma kamera wa yin ko mame ay bum hasate le par fara pore fo wa de je fo ko ligidi fo yin ko ma fansa il fa yin ko ma sate il fa yin ko ma sate makroni me yo pa se ka yeti ara pa yi rapa mbe pore net ha tenta yum ko ba ser heden ticket yita ha ka tonda yum pina la nuan chenti daning ti fo menga pa men ha ku ndo wata menga ku no wata wat le rata rola pa men ha pa yela ya so wata ziga zemsa fo ha ku no wata yum pinu yum piso ban tan dede fo ya men yitu blam mo fo tan patal la ro ka be ne we ba man kentar avantage bilfu ya ba mi top tara avantage to yum ko ba han keden ser ser likra poya la ba man do to minti la fo hanzi ni yenda ti am ta yum pina la za kan fo paro fo para il faut pas rogo tiens ya li yik yum pino zugin pam ko ba yivu ana be pereta poka la dil wala raw san wato ta wa yum pino pam biya yam gesa po a pabe retare bo reta labe ni na net fa mi wu mamti net fa rata me ka bi ta menan ke tantar panga se ka wa tongon le baneda ta ke ta vui ni sa ni kam yuri imparata mani ya tomperi tumbe ya belagro nto tanga yum pino ta katal bio ka la fois para fo nan mba neba ni na minga azoyo kwa yire fo bo zakin eta fo que comme tono yanzi nin taba on a vieilli ensemble ne faron kola on tok fo to on to na me nganzi nyam bene tabo to tawi tupia ha yella fo hon ko fo ro ba me ngla chini yelemti apaman bum la fo hon ko asida te fo tuzine yu pina la nu to le baba zakin zi nka ro bi le bormbi nyam ngomda bamba han yik be wonda pan furi bable bo bayil bi yatinga obna nyoko bi pu todom de ntan ko to furi la tonna paraba fo yikin kulu ya tengon tede be ha bayiti ha sida fo ko ha men papam do ya ne la objectif fo pam sida la bana ngwe bete upon that for ko nana yida fo honna wazi woto net kimba ha para obzaida yin toto yid fo honna yikin ya pour sa woto ntanke babana bali le je kan pam sida ti mam yuma ya avant ha wisro ni mam pata duro yin sa wa pagom ne so bai amma ko ni menga mi paita anyin ko pasat anyin ko ma patun sa yembe fu gom la kelle nan ko ta zanga nan to zanga mi loto ya émission kanga ayede ton kaman émission ambe émission kanga ton kabe pa ba ni nganwa bam tun yinti pamaji no ruzo fa tun ya pa pokoda mi ta tara wa biye yemre pore ti fo pokoda ta na minda na ambe la fo menga ngala bonno wa boy ton mo bonte mieneme wala mo mi mano de ti wala mienema mi dana bela fo ndé ngala be la fo hangala fo mbe akata pia kada wa ni tarbiye ti fo yala ko kudon mpo ni bala ndi ko ci den ki he mala ko mo ko ko ndi kan pala gwa bon ko bata asiri mbatu da be mke fo me pa ma fo ara ni kana lubulam yi mu sabya yam san nan ta hanje wala pasan yi tabeta ton jem sa taba
nor wusu ko rapa men ka bine yete pirda ka pirda bile nor wusu ko hayte karma woto ya fo miti ya man pagala zagala bala man bom la jem tamwa ba kib yena men kabe bala ton dina sanki wali longwa bam sagla me ti furo rare la fururin ke le nya yodo do wata ngala bal net fo yalla mane en tout cas ken nabi ya ma sombo yalla Jesus sen da man toto ki ne mo me biye la me to man boto yalla man pik makle ya rin ke tumna la wala fo hanjini non seulement fo kanyak mumbe o jingo to bal kapi ngurin ti maria harata wala furo rare nyake yam mo yoma yo ko yom piye kele wayi ki jab nor balen kele nyaaba fo mbala fo ka kanay kanyak mummi o hinchen ma hawa fo ka twen pa mummi ado sin gon wa kumre hen sa war han wati kumre gaba kan lebe ka soba nyona malagam pin wa bonga ngubata pampa na mu hinchen wewa ni yete ya sama o jine shuto maham gom shuto ningawa yam jamane émission me ngi lebe émission réalité ba ton wani to boya ram ngwa gom donc ya hanna yen yam ti sida rowa sa yeti tunun tari yen para karam wenge ti ha waka jemsi pi ni ngi tara bona ya rowa e baraknanda makuruni sambi si sura ya no nantire lamti bangti ton so ko duna ngete ya parane ro santu tabo tune ilmi yam ti wogolan kawsa me sang wa leba water bati sawa yam gisa pokon ya anda bon la pipi anda be bona pokon pipi into yida et sukura la woto na koloni wini gambala sayne bamba rapa bona pato ngomne nori asala me konta kasete bala wini gidum batia paraba la bona dilem sambisi na possible bal ko to la nataba to kila ni buida ta sorti sentune tunta abdulay kinda songoringa et pa mabla me it kilaba ya para le berpore para be pore bala man ta sange mame ho ambore sa miti ro panda bora miti sa kanga ro panda keta fami somo nje mo ha kwa donc am ta so ya woto para to lokon le berpore wusko bala ton ro pa ya woto no ton le ko sana moto ni yidi kabu mutim pam na ne donc fa antun ra sang bala ntune ti wa problème wasin ti foyi kin ti wa ti fo se ko menga bo mo moise ti wa ti ba ti se ntier fo na kin ti ba mara san songo ya rasan ni fo nan ti ba fo nan ti nam ta sabana ndika fo man wa su kritik mo ha ti kali na le bala tani nga fo nan dikin tun fo pipi rasan nga menga ta ka menga imagine ha nan ta yuma nu yuma yo pwe ti fo kasma wuso ko fo kasma muso mo ha ana rat wa jan pon yang buru na le furu yam ha ya bere se mba ta bala ti fo pa ni nga fo ka te sur balan ma metem tinyo fo lebet por wuso ko yida Posa be pori. Parce que para ni ro han poko taba. Para sari sur soba. On poro. Ba ti wati ya karam wenge. Para sari sikamenga. On tue sira. Ti ya woto. Gedne ger katin zinni tabi. Bala ro han yikinda ton furbero. Ati furum la para katin yikinda ton furbero furi. Katin. hay ni mam ta so yen bi pule le bisa menga pole bale te bon ton ba ti se oto no hay ni mam ta so ti ton da beneta moden ningo ha bi pule kaleta dar tempa ma sanga waro ti bobun ta ba waton da je waton da beneta ngum ta moden ningo runna ndega fa nya bi pule ndata tiam bang ta bo runna woton je bang ta bo runda moroti watne de kiube yi bien man furo man maria fati tranquille tant que te fana ba am ti tayumbe yumi nyam katin ka ba tabe bala na ju ko me ni yela mbi toren yidi fu ne den leber pour yidi pour sara bala yin ya parent se waya rowa yin ya rowa yin na wona kam pa ma pa la yin ya pour sara yili yin pam sita to ro ka be kulo pa ba ku ne yida ha le mame be parent leber pour parce que anange mikremti ro kerentara banta antenken ko la paga nengo ni kanwali ni le vapor nguso anange paga ne roya ya mikremti pa kuno to le roya mamin tagara wayam hazin ni taba ntawa yumana le bana wela taba mami taga am getam ti paga mbele tar wala romi yella hanwen namana yum tekati rotin pa ma paga wena la paga nan nam se vil
yin kiti mameti pagambe poro Sa ne mam yam ta ha ra lebra poro en tiida ra lebra poro en tiida bis bon lebra poro fora yu manna se lam pem portaba ngate wela taba kona lebel singa azuro ya azuro fo kami sabaha mehna tiya sabe donc hanen mam ra lebra poro en tiida pa bon pa yete yime be yote mi lam pam sita furu la ro men o to yina tu karma don te kiyan aya to zo donc ale da fo pore agu ko nda point yu manna ha yelan betam be da comprendre ta fo kolo kolo awe quoi ni le bari kirmo ha bala fo ha le ba mbana le sing azuro bana le namsam o be pore yit ba am yam ta ha auto bo hani mam tagaso tarawa leber pore ba mun po ta ba ko ha me ti kawum ta wa kisuka ba mu ila ta ba ba mu ila ta ba po moi ni ka fante hante hete parati wul yi mama han pam dowa to mal furun le soit man maria ta lore la rawa yimi na pam me la yami to ropa ya yele ropa ya handati ha me mani ti obu ya timge he asenyo zugoda ya sama kamanu bwe nana le ya han la de vehe obu ta foma para fon zi ne yo oze mi ropa woto wa ropa non woto wa ropa kanon woto c'est que okati ya même chose la fon zo mi ropa obu non woto panon woto ni fo zo mi ni soba la forma arawa fo nana ya ha me les amanyo soba fo nun ne fon kanon ka woto he ayena mam dati ti hane mam Rambe pour un yida. Meta sur la haute. Les pourrons ya ninga yibu. Roba lewra pour un. Ta handa planifier la vie, anda organiser. Ndatom mare yum sonre. Wala roa ayu pisila anu ado amaram. La fan tu parate ya tom karma se ya tom man bon bon. Now patient ta hinda sahaninga wa. Ti ha ta sahanga tin en lebe fo pour un. À ce moment, il faut que vie ma retard. Donc, il faut pierre. Il n'y a pas pour nous. La vie ma une heure à Kalaka. Voilà, il faut handing qui carme pinda. Pam kamatu qui est agenda. Faut un zabla chama. To be never. La fin coule. Voilà, il faut handik temps pour un temps. Il faut aller les pour un. Non pour un erreur, tu vas te les attirer. You may, you mana. En tout cas, il y a pierre. Il n'y a pas de retard aussi. Van Angus ou Ingrid. Pagan leber porum bala rawne pago to pa yemre belam ta yemre ala ayemra bo ko ayemra hamba to mari porum ba yemre manga woni kiem handar yum pisho be e to nget ndo bila la pa ile nda pa mi um pisho mne ro biya to kwa ba po ba yir pa yemra pa to yir ka ba la kwa ba po ba yir yemro donc William de para hanan le pour na yiro quand ya pour ça dans le retard parce que ne tara secret ti secret kanga ne ka sum de cour hanka sirai la fin yo tourner donc ko c'est anan découvre secret kanga donc à ce moment faut me perdre ro côté ne kete yu gudambala Bumba ye ka perdi zuguye ayat sura no wot kila ganin buida tagaso yammeng la hankila kana ne fa ne tagaso ko ton pananki be lilla de piaga balam poso barka be son ven fa bam mesen ki hedab to ko top tagati songo tondo ya emission ni ngam sombo di sidi bizili wala otone e nan lep sa ko yagat pa mila ya ko yagala be annugo yamne ma koloni sa be son sa zugo otone ya wonna ko sugul ko yagala be ma koloni nugo la ko yaga waka o ha bi lira sala e do ma pom bitene ni sa ma da para bamba ka woni ne men pa maria se yazidin fo kala to be watenzenga ti ba obo ko yir fota wata vere be yumbita ti para ning zinu ngungu yum kateka ya wato tamara men do kwambila pana yaknenga ti yenen libanan kalam da nusun zima pa mi kire urun kamar fo ndik fo nturi kala iriya tayil kan ya ta madde ma ko ni wa mu goma saba sama be ya yam ta so ri tare ya anda wilgam ti yel kan la hambe wa mengwe yet ka ha wa be me la wilgam ti ya anala ri tara ya rowa
ya fo mo ko zugo so mamgo mamgo ka makan nem parba mam dika makan nem la fo ndik parba ya la pakatin zin la lo ya ti ro me hin ken vaya han yita wata moya ro ti jinsi we ye jinsi mi ta ba ha par yirwa ayo yam hantara makal bi wona han pare mam dika sabaya mam yelam juwala nina han ned nan dik para bibi pula mbahaka yita nan kenga me bawba wiulawa insan wata mariasi insan wata ya dum ta bandu bangburu ni na men pusun to bangbura man popum dam la lore fo me yam na gande a ken woto no mi ka ton ko sa ton pama parabe ne ka men ti fo zikane wata ba am zona me yelem fo mbe ko fo zinsi dina man dat fo wuma ya han waya woto yam ton mo helam ti ruk sa wa ker kegre puto ne dun tubuma william ti han waya yel kan abudun wa ka da mapuwa ya nedin to ro han be wa ta shi da fara wani minga lebga yelle bon ten ram la nan tuda baza men ngam yaala ka o yed man wallam ka be yiri ni makoloni ab to ko sa mam ti mon para ay ni ne menga konfirim na men ta ari ka ta ki wo wana yile fo na jinna ma ha yita yo nan lebga wa amba ta yihirim pu habala to mate ba fo kana bola fi be Kébr men ni ka paraba ka madame Solan ni paraba ma popum pour les lo Amérique to ko bande do men koy to bana kingam le lebro ala c'est auto fozi auto ne baba namba siram den ti molite la sirna ti bolite fo kata dar nyira de fo be ben zimbala ya fo watna wume fo no bola da ninga ayemre yi kaseto venra pawa bola rawa para men wa kwi auto ne tellement zi ya runa be wa ngonga men wa ya ndata men mame te handam fa ti sirbe Amerique ne men kale tar solo le gomne ta sirbe Amerique awan bolam we boroti talon men ko do rapport talon sala inge patable talon ko da Amerique ne kale ata ka table table pa bebe sala cassette ni ngam da ko ta makolo ni ya vinra parabe ko do to ko la en tien wum no karon ya kino to ni hali o bola han to lo awan be telephone o tien o saba to lo pa to lo to gomta wume la yelen tino ti bam bezini ngarore kirse bam sirata ba ya ro ko ya bon man bon ya talla yela gangoto nyon zini bawa ka haniru na kitin taren keta zaka pour zi nyon bebe ni yen ka wata yen ka libéré para la yi yal bebe ni kwam fa wa nyabra be ta kete ya yaksa ha fo ya bon ne dal faut pas libérer no anambe perte pour atam ta son sigmo orare nyon be kan nan zada mo ne bawa ti bebe mboro ha wa be yeti woto la para ketin zimwe la ton me nganje ta hampa ya para sit hampa ne para buza kato si porte yo yumpile nu wayi foto nzi sala bonde kama kala to mewa roninga ya asiri be zaman zenga bawba wenge tie da be lempuru mission pora wena loko fa nina wata ka o mezaka tamtaw zeme ne para bibi pugula hata bumtaba nyodom ba hata vuibe men tie lo bawba wenge na wuni ga batala talame ti para bibi pugula wena ngambe kamosa ya misem la tala mo han wat zaka pora ti rawa bebe mo han to no wumde asan wogolo to yuma wana yuma nu yuma yo pet fo yolo bang tine da hambe kada palo bungur fo ali ba ndika fo ro men tile ba ko so men zaka fo so wum yel kanga yiki yeti wata bahta bisa ya wapo yam fo yam ba hin lambatino ya rawa ya para mbe retar pour la ka pa rawa ya hanna wuni giligi ba ba ya ne voyager damba ya isam pa pre wa mezaka ndik pa kan sarle yilo runda zamana ton pana solo ni sabay tarab ko ba point ya bilfu on ton zine support yu mata yu manase yu manu on pa 5 kuru pa pinwe mosa parba yime hembe be wa 5 dame la yi ya ro kanire way obge baham ti a nin fo zakwa fo pa gardien we fo wa na gunye te dala ariya to me zakan équipe fandik ne da sagala ni za vuir ne zim hin ken normal sagal la foto be zaman zenga man yum piga ndegalre pa wate mbebe ne to ne tia appel vidéo ram la fo na foto umde fo wate mi kam ti pokang bala ya fo ning parale tare sida be fo ning parale tare sampa na ken ne para be ne bi hura me zaka ning para bur men ka sera na sak nyoy
Para bour men sa ya bu bondo ka sakri yo mam biga kana wayi fo zaka gardien ti fo tube bene mam te fo ma ha ler kan fo le wa mam go mam pa fo gom de zuya anda ti yel fo ya am dan to sa yam ti yam bangya ti yam da pa ningir parba am baraka nga po ayo pana mba mam gom ne zuya mi wa ne makrato ayo amo haya da fa haya bi leke ayo leke woto waya o han yetu para jimwa para ro bebe mitin ba ha para yiri wat na chekara o ya portable nya bada bon ben ka to man portable wa ya mi di portable be nga 20 bi pela men nya bada be portable pour ka 20 ni kiem gombe gom ni ka 20 ki yetu ro be wa tara para wa ka seton wati anda bo fo man digil ga ya ni bla gom ne wa ha gom ni mbam da maya hanga karat fo mya ko ya nan li wa ngwa ni men na pa be le yel men ti ko sira para be datin lowe parce que yin juen jin din tiga yitin ya sama wa pour ba ya wusgo tiye jedin ti ler kan wa pana ya jiri jinti wa ya bona yibe bala mam jeta voilà yam payeti bona mam ka taram technique soro go mam siron ko horo ngo donc he atalla jarnet mam to ka bene e baraka ti lebente ne ba ko zo bala ni na watin ye kar émission yingiri su ko luna ko zuga men ya bon sid biziri jet ba ton su ka men geste rawne parsan wa tutabo to ne ngogole ti wali bwate de bahti sayam gisar pour non to yida ya anda ya annan be bona pour moi ya reta makuluni wini rimba ti ya rapa ta sala wini rimba la ti ya paraba makuluni nan le rika makar bilfo ya mimti parninga foto yeme mbene kati opere yibi sabti opere ti tabu sabti opere ta boye ta payeto endo sama mafaya toro wa pokon ti am yikti wate bahti sa wala wila tab san wa beyil kanga pour yam jeta pour yam keten jeta même pas ne parabonazi non mon terme ti rila ke sa fa non ya sa fa tu ne pas hezimbe yel kanga point de uma yella pour mbe mam ya d'accord la wilgamenti parba wenna tabia la wiwa ya totore ya mariam la salmata wala pa me wala dan wilgamenti wala opération fo ngoma ya ma ham jinwa man bana am bien ne biya ti wasek ya wala ba biya rom ke lo sababti ab kinsa laboratoire wa na tara no rayu pu ni ti mam yik ni talo ni ya puri ya ki la mam sukura soma hayati ya ba gala mti kan ba haye après me opéro to pam la fitiam ki tambe ne tabo le ba opéri pam la fitiam ki tambe ne tabo la wati ya bumba to pore ni na ya para ya yinga ni na ya fomen la ya mayiya rapa ma yete watu bati sa kama sukura ya wakat ya retara zika ngapo ya retara ya ti fa wa manuto pipi ni hinna ndienga wa yamma pa na yel fo mbala kelke mam lebga na ba te ken ware ndatam ti bati setam pa menga wen kat kanga ya tele ne fo makolo ni pakkabe na yel yo yamra pa menga ni na men yikra mete fo ro pipi biga te bipugula yibin saba te bipugula ipaman yam voyina sa dambo ni concubinage yam paman ba bura mimti yam bene taba la furpa america kenge ba fika kenge yam bene tab ti sidnome ta noma yidne ben kenge meri menga ti yam bene tab fo ro bipugul pipi yibu pipi troisième bipugula la et tien panan ton ko pugula we yikin tiknie woto ne ndati yam ti karma sa ndati welata haba ase moma ya Allah hanke pierta ya para la hanke pierta fo nambanga ne fo mbata fo pale tar sidla we général ta sidla ampa rawan ke pierta ke aya pa ke pierta we fo bi so manra bi wata banene bi so makol ne fo maro men kila sama kila man bum maro men kila ko ka kamata ba so la renda émission bambali la fo ni nderne visile rena visile me ya me voilà ne ya bon visile kila marina mam no yikan so ga makol ko ko fo ya pa hanke pierta ya pa hanke pierta we bonina para ya bora tu aya bibil funda ta kuli para ya wubli san dogo to ko ngubam ma fo jinne men do mam kama tabo yimon we pire mi yikin ko wer mo anlo ba mam ne kama wubre ya na yi wana wen ko ro ton te ro ma biya ya wen ko ton wa kayite ya ro pange la san ya no wubri ne fa mimi ti ya man so wubri bala ro nyaada ne ti fo yikin gundo kama taba ti mam so ne fo bala ya sansaga yela me jira mam ya nebe yeto la kam ya shiri edik paro kwamba taba ba ne fula loga ya fara wale tare zinye fo le tare ya ya wala ne na yigbe ya fo ya wala ne na yigya tigin pugul tama fa tama pugulwi to ko mbuku da mata ba kinga da hampile na le ba junla na te wuko katami fo han dogo
to da meza ti zama yisem sema ya bwen ya yi bon songo ti ne ha nya ba abolun to me ti bikanga bitire wa ma do andu ara fo mba ne kwa ma fo na bang yela retara wa wa dilla sala ne sanwa ro sanwa tar ya ta pam kwa matabo ti wela tab zindi paga retara zinye paga retara yembo fo lepa fo pa kene ya he mam kene wa fo yela fo désarmement parce que yi wan dikr fo wa ayati fan ketin ya toda ta a fo kwa mata han yi par pon ya san pa fo to ya meng zabia ese yibo ki balebe man pa fo sirande gum pos fo yela woto ti fo wa yiki fo nza ko ba yin samba fo bumba ye hen lebe o top ka be yela fa siga lora ti fo nin kanga so ya le yi sabab ta fa sigi ti yam zini ta fo be yin wa yi mere siga men ko yam fa to zem hataba mik yi wona men ya bi parce apa ko ndo fo ni ro woto yi kayti yum ko ba han sen se likram la rati etale wona men ya han twen le tume ta fi fo ne ko mbamba he ba ra wori ko mba lo fo be para pour le fo tara yum wana rawning nandika fo be romen antu ile fo to nda ro an sak la fo no zini fo ra ro po wala fo waka fo panan do ri la fo le ro fo le be ko ndo po be no men fo le ro ti pare fo ni fo le ro passe ko ma le ba to re baram la to re fo le me zuno me ya net na o ti pa get ko mba fo me ngala rat ko ba pour me puis wayla waya fa etamti ya problem han pa pour set ta atara biga yo pa yele atara kwamba yi wai sida mameng na yele mti ta kwamba tama fna di kwa mana boy donc net ko ñu ora han weka akom lo bot net to to likin fo han pa genga yembre donc ya handa tun winigi ta ba mbere ta ning poa yi da buma fa yela gay fo to men yi kurunda balam pam sido to bal nana bi la apo rawa san zimenga obtendi ka pour parler yoro ba ko so sin du connecté da wata comme fo ne da sab lo ya rewa re ko tewra zi pour ngata sunu ga am to zo malak furan kiese fo nambe yinga wi ba wa zakan yebre so ni na men ko ndik location bebe ne kamba nam hede ma yamba mam to hadaya bahri mam data de bam la wum taba ti mo helam ti pa yam ne so ne ngene nim ni si fa be no ngop ngom dat nan kilam meta so ska nga yelba ti lilla yama mengre ngi samati karma marché yama han ya wa makroni zika ya gomto bala gomto wa ya boy ya runa fo wa mwe mama rowa ti biewo ti mama rowa jini militari fo chetin tari yeba wonen tenga bal yam ke dembe ali tara fo mo militari sen wa tara ka bun tren yakwa peut zis nor kombanga so hanta wa kwa ba pugo han pui retara likra hanta piswe lawe ni na men ya wa go he gumda bi privé ti retara fo handa in sing tuma ya fo handa tigide so ban yeti fo mi tiye yin wa ya fo tara kala so balwa mpaka fe ya tama we ka fe ya fo na ro tete wanya man paka sama do fo to zabri ya commerce ya te boy ya man paka so fo mana ga bala fo tara temo ko bala ti fo bibni bala yi bala ni kana kelam su fo min gala ko mtu yi ma na ta ba ka tan kelam forme te be gala ba te fo li fo to zabri yi da fa man fo yela kana ya to ne da ka train an yu orange ti gam loba ke te ne diki ya fo ka pa mi sok samay orange ni hun loba aya orange train diki ntibe duniwa la tibe fo menga ti sama ora pok ni vo ne so ndin ka bon songa ya nyin train diki pam ora ko ngoto ti tan ne pisi train youtube la rap ko ba pour pa yidu na wili ti runna train diki bamba pa wa yam saba mika am no sa ale sa bon ka mo am pidu no na le me fo na wuka ni na men kalere bod na le boss pa si de men we wili bala ko matama men ya man bala yir piagat sit sida ya personne toi wata wakatin puha taram yetum kan le tun dunni jugu piagat kale yidai aye pa bi ton hon gomda ya pa piagata ya handi piagata yiba makata binget pa men yirbi bi rawa ne ngen yirwe ya ton gom fura ne ton hizikano waya mam han yiki kala wa yum pie bi yumanu bala ning yumanu dum han yikin belaga menga ti sampa na ba wen ni signa song mam te mam menga bal woto bala ndi kwen kabala yetuma mboda paka yamna wangi hema na ifona pa na nyale pa na furbi ni ifona pa de wen songra ya wen song mam ni azaka ye litin ne da ne lidan wata sai mam menga woto bala wen ba mam ni lafi jomba te mam jiga no wen ne kan wai obna wa ana wari ka moy ana wari ka ne puda yeme ne hanne bum ni ana wa me la mam ni haya para kana ana kawsun pam do no ya sala wa makroni ngomda ya rawning mesi dikra tarafa
tal ne pa ni ne men wolo retret ni na paten tumi ti para yikti li bago wela taba san le bago tono ti yamba se ti rawari tarzinga yamba ne ari tara patawa para raw so tumu wa tal zinne para wa ta retraité ti para wi gate to bleba po yamse ro kula me para kula me to bo wela taba hein zikanga biptu gehe sam paro mo manka sam papa paro de rawa ti peritan kinye sam mi kam to tara kwamba yakarkai ampane wa parlo fo no wanzi et fo ro to fo tara pirate fo min zo fo pa makamba fo kula me fo mbe zini nga menga boy ti ya fo no yikrunda yetino ti ma ta ndi mam ne ba ni yeta zara pa ba mam dépend ha parazugum dépend ha parazuga mam ni sokra menge yam da boda ligira na man boy para menge to ya fo han ka dépend parazuga fo nan dépend ha anzugu yam boda ligira andam yinga ti para ndi yam ligiro to ne be ser den tun yam wala si kote ti yam data fa yi no ne da yam bang balya ti yam para yam kan bene taba ifari ta taba fo yi tun bawro wato yinga la fora ti yele ti mam zala mem zala fo zado yam pala am tabla yam la am da tabo yam mana yel solom we ese yam dikra pula ti fo tun di go pour ki wa yan tu kuzundo wa yi wat ne wa yi arzeka yin ko fo hon ko yenda bundi bloti yenda zati ya bonda yi katolo ne handimam ni ne nga wat karma sit kenga me o paman ba fuye le ligrin da ya ligrin ne fa wata ligrin vui ti ligira wasa ti net fa riela zaba ligira me son sa zaba kebra wata me ti wela ta bo zindi ti net tolin zindi ka yeta rawa ligrin sawa la para me mbod na lo mik rawa me henda kenda ligran sawa kala la ta sama yara tum vim da yo atma na weekend mo te ri photo brike lam pala fo la san yiki rawa ligira handi ti sawa anan je ligiti sawa ri idna ka ta ban diti sa la ban tous les cas fo hon taraf kwamba to ya fo sonna mbebe ya an sonno mbe kwamba sebzuto yam rapa ya yam manda ton mi ndika yoro to ning ton kambala mam zoru nde mam tan yet mam bi yula abari intelle papa ton yeli ndo ba han sozo manra ya rawam na kwam bondo be sebzugo kwamba hale bo be ne me ya bo le man yam pa be la ko an kela yam somaya yam puson patono ne rapa piata ji yella san wo to wela tab han wa yam pa ne bonazi yam pa ya wela tab han wati raw kelen zini wo ta sunle le bo nodre halima to yiduni men po pale ben ba parala yawa ngeta yon pa perate non ma o menga man émission kan oya parce que ya bum ka twen bolé sande hanan bolé rap nan bol kan wili bam hin kelen yel kan budu man bam kala ke karme yama me han para men woto ba la wili no yela gom kanen ti ligidi bora yel kan ti to obzi ne ka twen wa saram bol ligidi para nyingi o bora ligidi me nga nyingi da bolé fo han pam ligidi fo minga mimiti mo yelam ti ro hanta karam be karam la ba ka para wen ka kan fo lebga kara fo karma yani ay ya fo ro ka mo la fo ten son le ba desi para han wa ligidi pa be para nyam ligidi yam bandi ligidi kay himbalam bod ligidi bal nan dik aye para ba ti ba da ti yele ya ra para wing de ya ta wa ndi ma mo ya mam fidele men fidele ora fu ko para ora mobilin ko para yam ha ka zema ta be obi yele zima na tige mam hum fide la fo yimam ti yam wa fide me bum me la ya yeme fide tengren jarandala fo ko da ya ta ke yebram be runda ya le ba mam boy lam taba la o mana témoignage ya to soko be boyin ti yam ya paraba ngwa se kan wa yikna ke karam ne taba la betuno bam ya soma ne rapa woto mo ha tel ma rapa me bam me suya han to lo sam zanga ni rapa me man bamba fo ho zindi zin fo vuima teka ngaro menga yeti ya zakal bala ta wa talent ti fo zin wum ara maria la bewo ti fo yet no ti ka fo rawai to bele ara fo rawa mada bewo ya bon tengran bi ta wa mo ha yeti ratin explique fo ndaton wane hinga po kambe hin ko to akale bo roaming sample se yibewo aratin kasabi donc he hambe moso business no la mamin gesa ba do yibewo ton paten wum ma hadi la mamo ko ne fa ko e namba wakata same mo sawa ya alla ton nan ko ko ya pipi ma ko ni ene sala yam de singam yam de singa ay basami sala ednem ti payina nay no le wala yiti bang ngome ay la passam te wele de to yi ndare na woni vigile himpam te ay vigile sembe be yam pami balaka anda wi ngai na yabla me yam ko e namba se sala mam ko e namba se ton tarad ma bi porse sembe situation kan nga por
mam sana ko so bala lilab sana ni waya nimbamba buda bib ta huso nimbus bud rapni sin kenti bamme ya promesse ramba ya zintum polom vida optar wawa saka mo wawa tenga po he donc lila ton maramba net kim dambala so damba gunsi ti rawata ndik fo mezak wala tutuk fo waregla abonde la wuduta king la wa umeta soma pare adiya nimbamba balan watan wane situation ramba ti welagra wa toro izinde beti zugu pelre ned me kana yikurun to bot pour yang na furu wadinga zakye donc bum humbe ya nyam yoki yoko mfero le gunsi nimbamba ramba le ba wuso optala tak ni na menga ya zakal ne arata ned hanambe be mpire la malga de état hatira wasame donc yam sanya ba bi mal hiela fa ka sampa nan tun lore bi turu solution ti net fa banga bongo nyoke sampa ne na wa ke pirat poa ti vui mo wali bortoro ti inani buda fa un sabote ti ne da be zingi ne ko am la paraba donc am tar goma nan ko mam soydan ba mani gunsu wiso ne promesse lamba ibaraka sala voilà ibaraka makoroni ayo bela yin kuro kabele so mam wilgame ninning sin wana ki karam ne parti wa lebga bahti she en yida pegala ligrin ka nyokre yambarawa idna bon sarapa il faut ça mi kam to pour de para ham pour bala wa mita ayama shirira tan wenam na wa ko man datan welagan tubon fa fo men ngari ngam bo men lafi bala to san kenge no te jo manyebaga loko shokun kamisina nini ngina wa yisiwe wenna lokra pa ne bumbi ya shombo ti bla wa ken bon wa puga to wa nyer bum paye na barak burkina faso ne ba jilfa na korma koroni amina ibaraku so sambisi itsule no ro nampusi la baraka la tien en passe ti luna so sera et so kamenge se min tutabo wolo to la pane paraba ti watu libre watu bati sawa sanwa ya woto yam tarsa point ya anambe bona point to yida sukra yoto ta makoloni wini bala tiaro pambe bona point to yida salabari wini gamti ya parabambe bona point to yida la ton son koto buninga fa ya bangeti son sa woto noa ya wake yam ya porombe net fali kantariora bangeti ne bambe tagarwa salabari ne bambe tagarwa makoloni dilifu imanet fa tarsa pato yida wawda net fa net tarsa pierda la kotamti wala son sa yiba tarsa yiba sa to na taboto rekis na isomala na fazini ngon koyati yentariora yida dide nampusi la baraka la ton son koto be son 20 fa net fa modro yitin tira soba avui ma point et pana yimi le pousser senzinde masinda moi on son tonde wona le bon kolinda ti le pa matava ne ko izugato